everyone. So now we will be going to report our topic, which is the Philippine traditional games and sports or laro ng lahi. Jack and Poy. Originated from the Japanese. To make it shorter, the Filipino called it Bato Batopik. The Jack and Poy only consists of 2 players. The 2 players will sing a song. At the end of each line of the song, they put their hands out at exactly in the same time of the 3 signs: the rock, paper, or scissor. So this is how it plays. What Philippine local games do you know or even played? So hearing this question, daghan jud kag mahunanan nga mga traditional games sa una pa lang, no? So with those games, have you included the game Kadang-Kadang? So, Kadang-Kadang, which is also known as Tigakad in Tagalog, was first played in Cebu in the year 1969. Kadang-Kadang is a traditional Filipino game which is played during laro ng lahi or recreational activities. So, ang Kadang-Kadang is nagsugod siya sa Cebu in the year 1969. No? So, gina-play ni siya sa mga laro ng lahi or mga recreational activities. So, Kadang-Kadang, which is also means simple play. Anong simple play man? Because it is an outdoor game that is played using a bamboo stick. So, ang made jud ni siya aning Kadang-Kadang is bamboo or kawayan. Pero later on, ako ipakita sa inyo ang Kadang-Kadang para mas masabtan, para mas makita gid ninyo siya in personal jud or bisag sa video man lang. Pero dili na ko gamitan og pwede ko magamit og kanang bamboo kay layo ka siya sa amo in disulti ko magkuha. Okay? So however, to play the Kadang-Kadang is you need a pair of bamboo poles with equal lengths and a step ladder of foot size to serve as the platform for the player's feet. So dapat ang imuhang kanang kawayan ana is kanang equal lang gid siya. Kanang same sila og kanang height. So ang height niya ani is 10 feet from the ground. Dapat 10 feet lang yun siya kay para mas balance inyong paglakaw jud kay lisod man sad og dili 10 feet na isa kay 10 feet ang isa kay 8 na daw bi magkuan mo ana mawala mo na matumba mo, no? But in the present era, Filipinos jud is mas higher pa ilaha ana, dili lang 10 feet, mas higher pa siguro sa ilaha jud, no? So the game needs 4 players in each team. So, upat ka buok ang kailangan aniha nga dula. Upat ka buok players. So, the players are set in a way that the players stands behind the starting line. So, while the second player will stand behind the 25th mark of the line and the third player is behind the 50 mark and the fourth player stands behind the 75th mark. No? So, ang the rule of the game is just simple. Kung ang signal is moingon na siya get set, katong first player pa lang is dito na siya sa starting line niya. Pag moingon na gitong go signal, ang first player moadto dito siya sa kanang mulakaw dito siya sa 25th mark. Pag abot niya og 25th mark, ang katong ikaduha nga player dito na pud siya moadto sa 15th mark. So the same pattern goes with the third and the fourth until they reach the finish line. So inganaon siya pagdula ang Kadang-Kadang, magsunod-sunod siya, no? Pero pag once gani nga ang isa ka player is kanang makatunog siya sa yuta twice, so inyong dalaan na is kanang wala jud, kanang bawal man gid siya na, di ba? Bawal ka makuan, dapat tuloy-tuloy lang gid ang inyong pagdulaan ng Kadang-Kadang. So
In the game, kadang-kadang is balance and concentration are the two most important skills a player possesses in playing kadang-kadang. So, dapat na jud mo'y balance and concentration. Kaya saan man ninyo pag kanang dulaan na kung wala mo'y balance, no? O ang concentration po, kung saan ninyo pagdala, di ba? So, dapat kana jud siya ang kanang inyong ibutang sa inyong mga kumagdula man ng ana. But, of course, teamwork is also necessary to successfully. Dapat ka nang nadya po may teamwork kay unsa ninyo pagdaog gyud sa whole gyud ninyo kung wala may teamwork, di ba? Kung mag-iya man mo na daw wala kuan gyud sa inyo ana. Dapat teamwork lang gyapon, no? So if you know how to balance yourself, of course you will be able to perfectly play this kind of game, no? Kabalo gyud ka ani. So kung ako pa lang ako ni tryan unya, no? Kadang-kadang is kuan not only for recreational activities. Kaya pwede gyapon niyo siya badula kung na may free time sa inyong mga, kung gusto mo magbanding sa inyong family or friends baka, no, kung wala, bored na kayo mo, no, bored na ka sa gig cellphone, so, tryan niyo ni siya nga kaning traditional game, no, para mas ma-enjoy ninyo ba, para mas mabalik ninyo itong sa una, no. So, karon I have kanang video nga, sa dyan ang kadang-kadang, o i-try po na ko ni pagdula ang kadang-kadang. So, tanaw na to ni. Now we will proceed to my topic, which is Langit Lupa. So, Langit Lupa is chasing game, or is a chasing game, a variation of habulan, where players can be immune from being tagged as long they stand on an elevated surface. So, etymology, langit is the Filipino word for heaven, and lupa is what? Is the earth. So, the game's name describes how the chaser cannot reach players who are elevated from the earth. So, Langit Lupa, or Heaven and Earth, created by Mel Mendoza del Rosario. So later on, I will be going to show all of you the video of Langit Lupa. But first, I will be going to explain how to play, or saan siya pag-start sa game. So I know that everyone's experienced this game. Not everyone, but there's a lot of people who experience this game. So, Langit Lupa did not require any materials. So, ang required lang is the persons or the players. So, for example, before mo mag-start to play sa Langit Lupa, for example, 5 mo ka members. And then, before mo mag-start is mag-ano sa mo o kinsa ang abal. So, for example, ingon ani siya pag kabalo nga siya ang abal. Naa siya'y isa ka kanta nga, kung kinsa to'y matudloan una, is safe na to siya, dili na to siya maabal. Kung kinsa tong last, mo to siya ang abal. So, for example, langit, lupa, saan ka bababa? Sa impyerno. Saksak, puso, hari ng dugo. Patay, buhay, aalis ka na dyan sa pwestuhan mo. So, kini siya is safe na ni siya. Hantod nga, for example, kanina sa siya matudloan otro. Kani. Dayon, kani. So, for example, kani siya ang nailiwit. Mo ni siya ang last nga wala na tudlog yun. For example, kani sila duha nabilin. Langit, lupa, saan ka bababa? Sa impyerno. Saksak, puso, hari ng dugo, patay, buhay, aalis ka na dyan sa pwestuhan mo. So, kani siya safe. And then, this one is the abal. And then, wala na siya ang pagkuan nga kung kinsa to ang magdakop sa imuha. So, mag-start na ang game. So, kanang ang inyo lang kuan, ang inyo lang need ana nga game is the yuta, which is the earth, and the heaven, which is pwede siya sa simento or sa kahoy mo na ang heaven. So, again, when we say earth sa game is muna siya ang yuta. Diha ka
na possibility or tendency nga diha kadakpon sa abal. Then if naa ka sa heaven or naa ka sa simento or sa kahoy, safe ka kay naa makadara nga place. And then naa siya rules ana nga game. So for example, naman jud tay personality nga magstay ra kita dara nga place para dili ta maabal. So naay rules kini nga dula. For example, dugay kay kanhawa dara, then nag-create na lang mo rules para mag-transfer mo to the other place. So na mag-count mo 5 4 3 2 1. So kung kinsa tong wala nag-change yung place or kinsa tong wala ni-transfer sa other place, siya na diretso ang maabal. And then katong nag-transfer is dili to sila maabal if wala po sila nadakpan. Pero if ever nga na siya nadakpan sa katong nag-transfer sa other place, dili nang gyapon to siya maabal. Ang maabal is katong wala nag-transfer to the other place. So kuan na sad, napoy laing technique ani nga game. So for example, kanang inyong galibugon ang katong abal. So, nanganaog mo tanan sa earth, kaya naman mo sa heaven. So, kamo tanan or kamo for ka person is nagdaog mo sa earth. Dayon, inyong galibugon to ang abal. So, for example, kani siya and then naapo dari. So, maglibog to ang abal kung kinsa to yung dakopon. So, ikaw yung dakpon, sumuragan ka, then kato isa mo transfer siya sa laing place. Or, basta magpadakop mo, walay gapakuan sa inyo sa heaven, kay gusto mo padakop sa iha, pero inyong gahagoon ang abal. And then, once nga na yung madakpan ang abal, ikaw na, for example, ako ang nadakpan sa abal. So, ako na dayon ang abal lapod. So, katong abal before is, kuan na to siya, dili na to siya abal. So, kini siya nga game is, even grabe siya kakapoy, pero, we know naman diba nga, enjoy siya kaysa sa gadgets. Like, unlike sa gadgets, no, kanang, lang tahigda, oo, relax, pero, mahabit po na nato. Kakapuyan na ta maglakaw-lakaw because kanang murag kontento na ta sa kanang gadgets lang, pero wala ta kabalo nga ang gadgets is makapahatag sa tug sakit. And then naapoy daghan tao nga mas malingaw sila like ML or Mobile Legends. So instead nga magdula sila atong bisag mohugawan sila, kabalo man sad ta nga mas healthy no to siya nga dula. Pero moingon sila nga, dari na lang ko sa gadgets, mag-ML na lang ko, kaya nga nana, di pa ako mabulingan. Pero, ang gaigon po sa imuhang pagdula sa ML is imong eyes, and also, our eyes is connected to our brain. Muna siya na, and then, napoy uban players sa Mobile Legends nga, makalimot na sa pagkaon. And that's why, daghan kayo issue nga, ang bata pagani, nanay gibati. Kay, wala naman nila na atiman ang ilang kaugalingon. And here is the video of my assigned topic, which is Langit Lupa. Before the game started, they need to determine who is going to be the it through chant. Langit, lupa, impyerno, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, umalis ka ng inyan. The player left and never gets pointed to get out is the it. The it can only tag players who are on the ground and not those who are on higher objects. If the it was able to tag them while on the ground, then the tag player will go to replace the position of the it. Each player within the ground
must run as fast as they can and find a climber to save themselves from being the next it. To avoid overstaying on higher objects and give the it a chance to tag players, the it can do a counting on players who are on the higher objects, usually counting from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. The traditional Filipino games, the Luksong Baka. And before I will start, I will show you my video how to play Luksong Baka. Okay, that is the video how to play the Luksong Baka, and now I will be discuss where Luksong Baka started and how many members to join that game and what is the equipment of the game. Okay, first, Luksong Baka is a traditional Filipino games originated from the province of Bulacan in the Central Luzon region of the Philippines. Luksong Baka is loosely translated in English as jump over the cow. And it consists of a minimum of 3 players and maximum of 10 players. The objective for the players to successfully jump over the baka or cow is also called the taya or it without hitting any part of the body or falling over him or her. Like, kung muambak ka sa baka, sama sa akong gibuhat ganina, ni ambak man ko, wala siya natandog. Once nga matandog to nako, or makatouch ko siyang body, matouch na ko kung paa sa iya or tiil, ang kwan din ana is, ako na po dahil ang abal. Also, in this game, there's no equipment required playing the Luksong Baka, except for these skills. First, the mobility, stability, strength, and lastly, the power. Okay, what is mobility? Mobility is kanang kakayahan or freely to be flexible. In this game, we need to be flexible kay kanang flexible ka nga kaya ni mimong lawas madaog o kanang nadyo kay persa nga makaamba ka sa katong kontra or sa abal nga ginatawag na to ani nga dula ang Luksong Baka. And also stability, and kanang need na to siya ani nga game need na to stability or mag-steady lang bitaw ta, especially ang kaning some of other body parts, especially aning waist na to or kani bitong hips or waist hips na raani kaning duwag yun kailangan yun na to ni nice kanang ma-steady bitaw kay pag mag-ambak ta mo gyud ni siyang magdala og kanang arsa mo gyud akong nabantayan same sa pag video ganina kailangan gyud nato siya mag-on kay maghatag pud ni siya persa nga makapaambak ta. And strength, also strength kanang in this game kailangan gyud ta og kanang strength, di ta pwede magpaluya-luya kay para dili ta maabal kailangan tag kanang di ta magpaluya-luya, kailangan ta mag-ambak og kanang taman sa atong kaya para di ta maabal. Ang aside ana para di pud ta mga tumba. Kay naiuban ganina sa akong kuan na tumba ko kay wa ko nagkusog kay nagsigil akong chika-chika. And lastly is power. Pag mobility plus stability and strength equals power. Kung imo na siyang ma-achieve ang tulo, ikaw na ang grabe ka perfect, try lang. Kung imo na siyang ma-achieve, mas makuan yun nimo ang dula kanang sa tawagan ni ma-achieve nimo ang dula ba, makuha yun nimo siya, makaya nimo ambak kay grabe kay ka nakuan yun nimo ang tulo kanang kaya kay nimo ambak, flexible kay mong lawas ug
enjoy ra kay siya. Kani nga dula dili ra ni siya para sa bata, kundi dili pod para sa mga dagko. And yes, makahatag po di siya og kanang kumbaga dili ta kailangan kung tapulan tang mag-exercise pero ganan tani nga dula makatabang pud ni siya. I will be discussing to you about tago-tagoan or hide and seek. This is an all-time classic. Tago-tagoan makes use of the place that the children are playing it in order to hide from the person who is it, or taya in Tagalog and abal in Bisaya. The best time to play is during nighttime under a really bright full moon, or in the afternoon when adults require all the young to take a nap or siesta. So here, you can practice stealth and creativity. And here are the mechanics to play this game. First, decide among your group who is the first it or taya. Using a system to choose the it is rocks, paper, scissors, or bato-bato pig. Second, the it person gets to decide the base, and from there, he or she closes his or her eyes while counting to 60. By that time, other players must find a place to hide. Third, after the countdown, the it person will find the other players. If he or she located a player, he or she will shout the name of the person seen. Then that person will be the next it. Fourth, hiding players can save themselves by touching the base while the it person is looking. Once they save themselves, they cannot be caught. Wala sa likod, wala sa harap. Bilang na ako ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Redo na ready, no complain, no tititis. Now, let's proceed to our summary or the summary of our reflection. The topic being reflected on is about the traditional games back in the 80s and 90s. So, kanigid siya nga mga games like Langit Lupa, Luksong Baka, Kadang-Kadang, Taguan, and Jack and Poy is traditional games. So, as future teachers of physical education, we can relate to the videos that we watch that we should bring back these traditional games for our children to experience the extreme happiness of playing with peers. When we say peers, it is friends, or even your cousin. You can call them as a peers. So, and that's what our children should be doing, not just using gadgets all day. So, lahi ra kay sa una og karon. Kay sa una is kanang ingon ani pa mga Luksong Baka, mga Pinoy games. So, unlike karon, mga gadgets na lang, no, bahalang maggikan sa buntag, padulong sa hapon, muhunong ra og kanang i-charge, muhunong ra og mukaon, ingon ana. So, dili gyud na siya maayo nga mga habit. May pag nakasagawas, okay ra kay na nakasagawas sa dula, bahalag mahugaw ka, basta kay safe ka. Kay ug mahugaw ka, well, maligo lang man ka, no. And then, so again, we are the group 3, and here is our reflection paper about the traditional games back in the day, such as Jack and Poy, Kadang-Kadang, Kapitang Bakod, Langit Lupa, Luksong Baka, and many more. So, as we think back of our childhood experiences, we got emotional as we want to bring back those good old days when our problems was still about games. So, sa una is atong problema is only the games or the dula lang. So, bisan kuan lang, walay lata talaga, problemahon na siya kanang tawag anang labay lata, ingon ana.
kaproblema na siya, kay walay latag kakakita, so nagnawala to, walay kakakita, mara na siya nga mga problema. Ang kanang nga problema sa una is atong kakakuan karon nga, ay, nonsense kay siya nga problem. Pero kato siya, when you are a kid, or when I was a kid, is kanang, kuan gid kay siya, grabe siya ka, nasigid siya sense sa kuha kay malingaw manguntana. And we think it's a pity that our younger generation is not as active as we did back then. So, next is, it is completely understandable that due to COVID-19, kids are not allowed to go out and play with their peers. But we hope when everything is back to normal, kids would learn how to play outdoor games and be physically active. So, kuan gid siya no, due to COVID-19, kids are not allowed to go out. So, bawal gyud ang mga bata ipagawas-gawas. Bawal sad sila, kay mugawas sila. Okay na mugawas, maghihingon ana. If naasa gawas ang CR. Pero mugawas lang magdula sa ilahang mga friends. Dili gid na siya pwede because mawala ang ilahang social distancing. And also, makakuan sila sa ilahang breathing. Mag face-to-face sila, so naay tendency nga og unsa ang gibatay sa isa ma-transfer pud sa isa. So, pag humanan na sa kids, gawas siya kay nga nakigdula sa iyang friends. Pag sulod niya, ang kato na sa iyang natakdan na siya dito sa gawas. So, pag sulod niya, katong walay gibati nga sakit is makuha na sad niya, iyang matakdan niya. Like, for example, napa siya pinakamanghud gyud ato. Napay pinakamanghud ang bata. So, na possibility nga katong bata is matakdan. Also, his or her parents matakdan pod. So, we reminisce our favorite time in the past is lunch, break, and after class because we would go out and play with our classmates, friends, various games such as Taguan, Patentero, and many more. So, I remember when I was a grade 4 or grade 5, kuan gid siya, after lunch break or after lunch namo, walay sa mikadjot, or after or during recess, maka-take pa mi time nga kanang magdula mi kauban namong friends like Taguan, Patentero, dakup-dakupan, mura na siya. So bisag gamay ra siya nga time pero kaka-enjoy gihapon nimo. So looking back of what our childhood times is a great experience to tell, especially to the following generations of us. Living in a surrounding without any gadgets to hold on is quite enjoyable. So the happiness in you will not be paid off by someone, no killjoys. So grabe no, mas great pagitong sa una, mas pagito siya, grabe ka memorable pagit kitong sa una nga mga dula. Unlike karon mga gadget lang. Dato mo sa online magdula-dula. Wala siya kanang kuan lang mo. Wala mo nag-face, lahir gid sa una kay kanang dakup-dakupan, gid siya, enjoy gid siya, dagandaga, nalabalag gisingot, nabalag nagkabulingit. Okay ra kay siya. Pero karon, using gadget, murag dili ra kay siya enjoy. Tapos live ko tong sa una kay kanang maka-join ka sa other games, the Pinoy games, then dili ka maulaw, dili ka KJ or killjoys. Basta imog yung ma-experience tanan, enjoy if imuhang na-experience ang ingon ani nga dula. So, every individual had a chance in boasting their confidence towards other because of the free will opportunities in being gathered and having to socialize with other children. So as the time goes by, we cannot sense that there are changes yet. We're just having fun of what we're doing in the present. So, each and everyone passed by in every single unique generations, the experiences that will be remain in memories and always been treasured. Yes. Ang mga kuan sa una, mga
game sa una is ano gid siya, grabe ka grabe siya ka memorable sa ato like kanang ang ato ang for example atong kababata is na nakaroon sa Manila. Well is kanang okay ra Japon siya, even na siya sa Manila you can communicate man pod, pero nag-ingon ko ganina nga ingon ngiingon kay ingon na, pero no, kanang akong pasabot is even na siya sa layo nagyapon mo memories nga na build sa bata pa mo, and then karon dako na mo is naglagyo na mo na siya sa Manila, pwede na lang mo mag-communicate through online mo na lang na siya. Di ba sa inyo dalaga na mo dula Japon or ulitaw hino naman siya, pero not all, no? Then that's our reflection or summary of our reflection of traditional or the Philippine traditional games and sports or laro ng lahi. So thank you for listening everybody, and stay safe. And this is our documentation during our virtual meeting.